أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक एक हर्फ को तवज्जो से सुने. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फिर से पढ़ें पूरी कोशिश के साथ. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम. एक आवाज में. इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम सवाउन عليهم عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خاتم